दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो आज से 9 साल पहले मेरे साथ पेश आया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर शाम के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता था। एक शाम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मुझे देर हो गई। क्रिकेट खेलकर घर में वापस घर की तरफ जब आ रहा था तो क्रिकेट ग्राउंड हमारे घर से काफी फासले पर था और रास्ते में एक बड़ी नहर भी आती थी। मैं अपनी साइकिल पर उस नहर के पास से गुजर रहा था कि अचानक मेरी साइकिल के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया और साइकिल उस पत्थर से टकराते ही गिर पड़ा और मैं खुद भी बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस नहर में गिर गया। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं हाथ पांव मारने लगा। उस नहर का पानी काफी गहरा था और मैं उस पानी में डूब रहा था। मैं हाथ पांव मारकर थक गया, लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर मेरे हाथ पांव बेजान होने लगे और मैं नहर में डूबता चला जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी। फिर मैं बेहोश होकर पानी में डूब गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। फिर जब मैं होश में आया और अपनी आंखें खोली तो मुझे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने हाथ पांव को ही कोई हरकत नहीं दे पा रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर हाथ मारकर देखा। वो एक बहुत ही तंग कमरे की तरह लग रहा था जो चारों तरफ से बंद था। फिर मैंने अपनी नाक को हाथ लगाकर देखा तो मुझे कुछ रुई जैसा महसूस हुआ। मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को छू कर देखा तो हैरान रह गया। मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा ही नहीं था, बस एक चादर थी जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे अब समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वह एक कफन था और मैं एक कब्र में हूँ। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं कब्र में क्यों था? मैं तो जिंदा था। मुझे वहशत होने लगी थी। मैंने उस कब्र से निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं फंसा रहा। वहां से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि कब्र कोई मजबूती से बंद कर गया था। मैंने अपने हाथों से उठने की कोशिश की और कब्र के ऊपर लगे घड़े अपने हाथों से तोड़े और पूरा जोर लगाकर मिट्टी को इधर उधर करने लगा। मुझे ये सब करते हुए 1 घंटा हो चुका था और मैं आधी कब्र गिरा चुका था। मेरी सांसें बंद होने लगी। फिर मजीद आधे घंटे के बाद मैं अंदर से पूरी कब्र गिराने में कामयाब हो गया। मैं कब्र गिराकर बाहर निकला। उस वक्त शाम का वक्त था और कब्रिस्तान में कुछ औरतें भी खड़ी थी। वह औरतें मुझे कब्र तोड़कर बाहर निकलता देखकर चीखें मारने लगी और वहां से भाग गईं। सामने कुछ और नौजवान लड़के भी गुजर रहे थे। वह भी मुझे देखकर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। मैंने अपने जिस्म पर मौजूद कफन को दुरुस्त किया और उसे लपेटकर घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे साबिर नजर आया। साबिर मेरा पुराना दोस्त था। मैं साबिर को देखते ही भागकर उसके पास गया। साबिर मुझे देखकर हैरानगी और खौफ से देखता रहा। मैंने साबिर से कहा, साबिर मेरी बात सुनो, लेकिन साबिर मुझे कफन में जिंदा देखकर ही भाग गया। मैं पीछे से उसे आवाजें देता रहा, लेकिन उसने नहीं सुनी और वहां से भाग गया। मैं जानता था कि सब मुझे देखकर डर रहे होंगे और कोई मेरा जिंदा होने का यकीन नहीं करेगा। जो भी मुझे देखता वह मुझे रूह समझता। कब्रिस्तान से घर जाते हुए रास्ते में मेरी खाला का घर पड़ता था। मैंने सोचा घर जाने से पहले खाला के घर जाकर देख लूं। मैं खाला के घर गया। उस वक्त खाला खुद घर पर नहीं थी। उनकी एक बेटी घर में मौजूद थी। मैंने खाला के घर जाकर उनकी बेटी को सलाम किया और जब उनकी बेटी ने मुझे देखा तो वहीं बेहोश हो गई। मैं भागकर घर से बाहर निकल आया। फिर मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरी मौत की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, इसलिए जो भी मुझे देखता डर से भाग जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं और कैसे लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैं तो जिंदा हूं और मैं मरा नहीं हूं। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। वह सब शायद मेरी मरने की खबर सुनकर मेरे घर में जमा थे। अब्बू, अम्मी और बाकी सब लोग मुझे देखकर वहशत ज़दा हो गए। कुछ लोग कलमा पढ़ते हुए घर से बाहर निकल गए और कुछ डर से कमरों में भाग गए।
میں اپنے ابو کے پاس چلا گیا۔ ابو نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے حیرت سے ابو کو دیکھا، انہوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر میں امی کے پاس گیا، امی نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے زندہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ابو نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولے، نکل جاؤ میرے گھر سے، ہم جانتے ہیں تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، کوئی بدروح ہو۔ میں نے ابو سے کہا، ابو میرا یقین کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا، لیکن ابو نے اور کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا، اور ابو کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے، اور پھر کچھ اور لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں باہر چلا آیا اور پھر آ کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، ورنہ مجھے مسجد سے بھی نکال دیتے لوگ۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے سب لوگ، تب میں مسجد کے واش روم میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے اور میں ساری رات اس مسجد میں بیٹھا یہ دعا کرتا رہا کہ میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی جب امام مسجد اذان دینے اندر آئے، اور انہوں نے مجھے سامنے بیٹھے دیکھ لیا، اور مجھے مسجد میں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے، اور تبھی وہ میرے پاس چلے آئے۔ اس امام مسجد نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں بیٹا اور اندر کیسے آئے؟ میں امام کی بات سن کر گھبرا گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور شفقت سے بولے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر کیسے آئے آپ؟ کیونکہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد تو میں خود مسجد کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس شفقت بھرا لہجہ اور اس ہمدردی کو دیکھ کر ساری بات انہیں بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتائی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر بڑی ہمدردی سے بولے، بیٹا ایسا ہی ایک واقعہ میرے چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ہوا، اور بیٹا مجھے پورا یقین ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارے گھر لے کر چلتا ہوں میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مولوی صاحب مجھے گھر والے قبول نہیں کریں گے، لیکن مولوی صاحب مجھے حوصلہ دیتے میرے گھر لے آئے، اور ابو امی بھائیوں سے بولے کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا ہے، آپ لوگ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تب ابو نے کہا، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا، پھر یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب نے تحمل سے ابا کی بات سنی اور پھر نرم لہجے میں بولے، بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کیا تھا، اور ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ تو میرے ہی ابا نے بے رحمی سے کہا، اگر یہ ہمارا بیٹا ہے تو اسے کہو ثابت کرے۔ مولوی صاحب نے ابا کی بات سن کر جیب سے اپنی چھوٹی کینچی نکالی اور کینچی کی نوک میرے ہتھیلی میں مار دی۔ میری ہتھیلی سے خون آنے لگا تو ابا امی اور باقی سب کو یقین آیا۔ ابو اور امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ میں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ آج میری عمر 50 سال ہے اور یہ خوفناک واقعہ میں آج بھی اپنے بچوں کو سناتا ہوں۔